Suportado ni Gov ang palarong pambansa si Mayor Rama Dili. Nitawag na si Mayor Rama, nitawag na si Governor Gwen Garcia. Nya magsigila kog, oh sige. Pero wag yun ko mubalibad sa ilaha. Ang gibuhat na ako, nag-ampog yun ko, Lord God, mudaog unta gyud ni sila. Santo Niño, please lang. Please lang yun, padaugan ni sila. I never called, never told the secretariat kung kinsa ang pilion. Nangutan ko, kinsa may nidaog, ana si Cebu. Ay, nakaanak ko, ay salamat, Lord. Thank you, Santo Niño. Daghan salamat. Mga kaigsuunan ako dinhi sa Cebu. Assalamualaikum. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Last year, on August 2023, we successfully brought back the in-person conduct of the Palarong Pambansa in Marikina. After 4 years, our best elementary and high school student athletes were given the opportunity to once again compete and shine. Today, we signed this Memorandum of Agreement to pave the way for the holding of the 64th edition of the Palarong Pambansa in the Queen City of the South. Kabaw baya mo no kanang as Secretary of the Department of Education, I always live by fairness. Kay daghan sa ako ang trabaho, and because I am a politician and a secretary at the same time, daghan kaayo ang muduol sa ako og mangayo og pabor. Pananglitan kanang dunay maestra, kaila sa mayor, kaila sa barangay captain, muduol sa kuha, moingon nga pwede ba ni nga kini ang ato ang i-hire. Moingon biya gyud kog dili ana. Kay moingon dayon ko sa rason. Ay uban malain kay tungod ang kultura nato sa Pilipinas, padrino mangyud na no. Kanang wa pa naanad sa ako pero ang uba makasabot dayon sila. Moingon dayon ko ana. I just want to be fair to everyone. Kay nganuman ang uban sa ilaha din di man na sila makaduol sa ako kay di man na sila amigo og barangay captain nakaila sa og mayor. So anak ko didto na lang ka sa division, didto ka sa region, paningkamutan nimo nga masulod ka og ma-hire ka. Pag pili namo sa lugar kung asa ang sunod nga palarong pambansa, kabaw ba mo no, gitawagan ko ni even before nagbid ang Cebu City, nitawag na si Mayor Rama sa ako ana siya Inday Sara, anak ko, yes sir, ana siya, ang Cebu City Pagingon pa lang niya ging ana kasabot na ko, di ba? Nagdako biya ako sa politika, kasabot na dayon ko ingon siya Cebu City. Magbid mi sa Palarong Pambansa. Anak ko, oh yes sir, ni anak ko kining na may mga requirements, i-comply lang ninyo ang requirements, siguraduha lang ninyo na complete na siya kay basin ma-disqualify mo. Nagtanaw mi do na po yung mga duha pa ka lugar nga nagbid. So while the process of the evaluation and assessment was ongoing, nanawag si Governor Gwen Garcia. Ana siya sa kuha, Inday Sara Ana ko, yes Gov. Ana siya, ang Cebu City nagbid sa Palarong Pambansa, suportado na sa probinsya sa Cebu Ana ko nga. Suportado ni Gov ang Palarong Pambansa si Mayor Rama Dili. Kanindot man di ay karon lang ko nakakita. Mao day ni ang bag-ong tulay. Oo.
Suportado na siya sa probinsya sa Cebu, ang palarong pambansa, na si Gov. Yan, ako, Gov, kanang ang amu-amangong agreements with the Department of Education, dito gina sa local government unit kung kinsa ang nidaog sa bidding o kinsa ang nibid. So, maghangyo lang ko sa inyo, ha, nga at the local level na amoy partnership and understanding sa syudad sa Cebu o sa probinsya sa Cebu para sa pagpadagan nato sa palarong bansa. Na si Gov, wala na yung problema. So, nitawag na si Mayor Rama, nitawag na si Governor Gwen Garcia, magsigila kog, sige. Pero wag yun ko mubalibad sa ilaha. Ang gibuhat na ako, nag-ampo yun ko, Lord God, mudaog unta yun ni sila. Santo Niño, please lang. Please lang yun, padaugan ni sila. I never called, never told the secretariat kung kinsa ang pilion. Sige lang yun kog ampo sa Santo Niño na mudaog yun ang Cebu. Pagkahuman, nahuman na tanan ang proseso. I was not a part of it. I never joined any meeting. Nangutan ako, kinsa may nidaog ana sa Cebu. Ay, nakaanag ko, ay salamat Lord. Thank you, Santo Niño. Daghan salamat. So yung ana, kakulba para sa ako ang selection sa palarong pambansa tungod kay nagsigi kog tando sa Cebu City pero wala gyud ko mobuhat nga maingon nga gi-impluwensyahan nako ang resulta sa pagpili. So you did it on your own. And congratulations sa inyong tanan. It must have been a very convincing pitch for the palarong pambansa. Kay unanimous. Yes, unanimous ang vote for Cebu City. And I know it was not easy because nag-host na pod ang Davao City when I was mayor. Nag-host ang Davao City og palarong pambansa. And dili-dali ang mangandam para mangumbinsi sa committee nga pilion ang syudad. After 30 years, it returns to Cebu City, having hosted it twice before, in 1954 and 1994. And it seems that 4 is a lucky number for palarong pambansa and Cebu City tungod kay 2024 inyong hanapod ang palaro. I would like to thank Cebu City, led by Mayor Mike Rama, and our Vice Mayor and our City Councilors for the responsibility for generously accepting the responsibility of hosting the 64th edition of the Palarong Pambansa. Yeah, quadruple 4, no? The unique character and vaunted hospitality of Cebu City will make this year's Palaro even more memorable for all our student athletes. Today, as we gather here, we affirm our unwavering dedication to strengthening our support for young athletes. Our primary goal is to equip them with the necessary tools to nurture discipline, resilience, and the indomitable spirit required to pursue their athletic passions. Our collective mission is to empower them on their path to achieving professional excellence in the realm of sports. Furthermore, the Memorandum of Agreement between the Department of Education and the local government of Cebu City underscores our shared commitment to creating the optimal environment for our young athletes to interact, to compete, and to excel. This commitment extends to promoting their physical, intellectual, and social well-being. The Palarong Pambansa is an integral part of our efforts to strengthen our grassroots sports programs, granting various opportunities for sports-inclined youth and exposing them
to real-life experiences in their chosen sports. I wholeheartedly believe that Cebu City, in fact, very excited that Cebu City will ensure a well-secured and world-class venue for our learners to showcase their abilities and will guarantee a memorable palaro for all the delegates. On another level, each edition of the Palarong Pambansa provides the opportunity to strengthen the collaboration between the Department of Education, the local government units, as well as other national government agencies to holistically develop the matatag learners. Let us work together to provide the best avenue for our Filipino young athletes to showcase their talents, determination, resiliency, and love for sports and our country. Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat po ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. Syukran. Thank you, Honorable Sara Duterte.